الرحمن الرحيم من كتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ذكر جملة من مناكبه رضي الله عنه عن عبد الله بن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ يعني يوم أحد أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع يعني حين بارك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره. رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك كله يوم طلحة قال أبو. Nah, jadi Sayyidina Talha bin Ubaidillah termasuk managibnya beliau. Kalau disebut managib berarti apa? Kemuliaan beliau. Yaitu apa? Aujaba, Rasulullah SAW mengatakan aujaba Talhatu hina yasna' bi Rasulillahi ma sana'. Sudah wajib bagi Talhah, maksudnya wajib masuk surga ketika dia melakukan sesuatu untuk Rasulullah SAW. Apa itu yang beliau lakukan? Ketika Yaumul Uhud, Rasulullah jatuh di suatu tempat sehingga sulit untuk bangun. Sayyidina Talha turun dan beliau meletakkan tubuhnya di bawahnya Nabi untuk Rasulullah naik di atasnya. Dan beliau mengangkat Nabi Muhammad SAW dengan tubuhnya. Aujaba Talha, sudah wajib masuk surga. Yani hina baraka lahu Talhatun fasa'ida Rasulullah ala dhahrih. Ketika dia barak berarti duduk di atas kakinya. Ya, dan Rasulullah naik di atas punggungnya Talha. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika mengatakan dan mengingat hari Uhud, kejadian Uhud, dzaka kulluhu yaumu Talha. Itu harinya Talha yang paling banyak untung dia tuh. Paling banyak berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Paling depan untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Ayo. Qala Abu Bakrin كنت أول من جاء يوم أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ولأبي عبيدة بن الجراح عليكما يريد طلحة وقد نزف فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعد تلك الحفار فإذا به بدع وسبعون أو أقل أو أكثر بين طعنة وضربة ورمية فإذا قد قطعت إسبوعه فأصلحنا من شأنه. La ilaha illallah. Ketika Sayyidina Abu Bakar menceritakan tentang kejadian Yaum Uhud, Rasulullah terluka dan kata beliau kuntu awwal man ja' Yaum Uhud. Artinya saya adalah orang pertama melihat Nabi SAW keadaannya dan pengen menolong Nabi. Dan dengan Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika dia datang, kata Rasulullah alaikuma. Hendaknya kalian menyelamatkan dia. Kami lihat yuridu Talha. Jadi selamatkan Talha. Talha itu dalam keadaan parah. Berdarah-darah semuanya badannya. Ya, Rasulullah juga berdarah. Fa aslahna min sya'ni Nabi. Kami langsung menolong Nabi Muhammad dan melihat keadaannya, berusaha memberikan pertolongan pertama dan menyerahkan kepada yang lain. Langsung mereka pergi ke Talha, lihat keadaannya. Tsumma ataina Talha fi ba'dhi tilkal hufar, berada di sebagian lubang yang ada di situ. Fa idza bihi bid'u sab'un, ada sekian 70 sekian atau akal atau akthar baina ta'nah tusukan atau darbah pukulan atau ramyah dengan panahan. 70 luka ada pada tubuhnya, ngalir darahnya. Dan didapati ada jari beliau yang patah. Fa aslahna min sya'ni, kami selamatkan dia dan kami obati, subhanallah. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Ya, la ilaha illallah. Ayo. Wa an Qais qala ra'aitu yada Talhata shalla waqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud infarada bi ikhrajihi al-Bukhari. Ini saya melihat tangannya Sayyidina Talha ada yang shalla, ada yang lumpuh. Dia enggak bisa digerakkan. Kenapa? Karena dia menyelamatkan dengan tangan itu, menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Nabi mau pedang, dia pakai tangannya dia. Sehingga tangannya jadi enggak bisa berfungsi lagi. Ayo. Wa an Musa bin Talhah an abihi Talhah bin Ubaidillah qala lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Uhud
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فقام إليه رجل فقال يا رسول الله من هؤلاء فأقبلت وعلي ثوبان أخضران فقال أيها السائل هذا منهم. Allahumma shalli alaihi. Ketika selesai kejadian Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah membaca ayat rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Para rijal, para orang-orang lelaki sejati yang mereka telah tulus dan jujur di dalam melaksanakan perjanjian mereka kepada Allah. Kan pujiannya kepada seorang yang luar biasa nih, telah melaksanakan apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Man haula ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kebetulan Sayyidina Talha lagi masuk ke masjid pakai baju warna hijau. Ketika masuk, kata Rasulullah ngelihat Talha, ayuhas sa'il, wahai orang yang bertanya, dia tuh termasuk salah satunya. Langsung ditunjuk oleh Nabi, dia tuh salah satunya. Orang yang sadaqu ma'ahadullah alaih. Ayo. وعن سعدى بنت عوف قالت دخل علي طلحة ورأيته مغموما فقلت ما شأنك فقال المال الذي عندي قد كثر وقد كربني فقلت وما عليك اقسمه فقسمه حتى ما بقي منه درهم قال طلحة بن يحيى فسألت خازن طلحة كم كان المال فقال 400,000. Nah, la ilaha illallah, lihat zuhudnya Sayyidina Talha. Suatu hari Su'da binti Auf ala zaujatuh ngelihat Talha masuk ke rumah, sumpah. Nanti kenapa sumpah kayak gini mukamu? Ada apa? Saya kebanyakan harta nih, kebanyakan duit. Bukan sumpah nggak ada duit, kebanyakan duit, kebanyak harta nih. Ada sumpah kan? Kata istrinya, bagikan aja. Masya Allah, istri salehah. Ya, kalau sekarang kan, biarin, mau pakai buat masa depan, buat nanti. Salah, nanti mau bagikan. Begitu, ayo kita bagikan. Udah, dibagi-bagiin, dibikin bungkusan sampai dibagikan ke orang-orang semua. Habis semua. Hatta ma baqiya minhu dirham. Enggak ada hatta dirham, 1 dirham enggak ada, habis semua. Terus ditanya, itu berapa jumlahnya? 400,000 dirham. 400,000 dirham. Banyak banget itu. Dibagikan semuanya. Baru dia farhan, dia senang. Masya Allah. Dengan ada duit baru senang. Terbalik ke orang-orang. Inilah didikan Nabi SAW. Ada syufuz zuhud fi dunia. Ma yahibbuna dunia abadan. Subhanallah. Ya. La ilaha illallah. Aywa. وعن الحسن قال باع طلحة أرضا له ب700,000 فبات ذلك المال عنده ليلة فبات أرقا من مخافة ذلك المال فلما أصبح فرقه كله. Naam. Jadi Sayyidina Talha menjual suatu tanah, dapat uang 700,000, 700,000. Anggaplah sekarang berapa M gitu. Habis jual tanah, malam itu nggak bisa tidur dia. Bukan karena kegirangan punya duit, sumpek dia. Kenapa saya punya duit sebanyak ini ada di rumah saya? Pagi hari bagikan semua duit tersebut, sedekahin buat fulan, semua habis dalam 1 hari. Falamma asbaha farraqahu kullah. Semuanya dibagikan. Enggak mau ada yang disisain. Subhanallah. Ayo. وعنه أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان ب700,000 فحملها إليه فلما جاء بها قال إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يتركه من أمر الله لغرير بالله. لا يدري ما يتركه من أمر الله لغرير بالله فبات ورسله تختلف بها في سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم. Ya, jadi ini riwayat ini nggak pakai sampai pagi nggak, pas dibawain sebelum malam sore. Ya, wallah kalau seandainya saya bermalam dengan membawa bermalam berbarengan dengan harta semacam ini banyaknya,
saya nggak tahu apa yang terjadi di malam itu, apakah saya akan meninggal atau apa. Ini berarti celaka saya. Semua anak buahnya suruh rapihin harta, bagiin ke sana, bagiin ke sini. Sampai waktu sahar habis semua, udah selesai. Uang sebanyak itu dibagikan semuanya. La ilaha illallah. Ayo. وعن سعداء بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد الله قالت لقد تصدق طلحة يوما ب100,000 ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين طرفي ثوبه. Sehari pernah infak 100.000 dirham, miliaran. Udah, habis itu mau pergi Jumatan nggak ada baju nggak punya. Akhirnya udah kumpulin nih baju yang satu ini dipakein, lipat-lipat, diikat biar dia nggak kebuka auratnya, nggak apa. Fajama'tu lahu baina tarafai thawbih. Ujungnya baju yang ini sama ujung yang sini diikat-ikat biar nggak kebuka auratnya. Bajunya cuma sehelai doang. Duitnya semua habis. Subhanallah, ya. Zahidu fid dunya. Aywa, dzikr wafatih. ذكر وفاته رضي الله عنه قتل يوم الجمل وكان يوم الخميس ل10 خلون من جماد الآخرة سنة 36 ويقال إن سحما غربا أتاه فوقع في حلقه فقال بسم الله وكان أمر الله قدرا مقدورا ويقال إن مروان بن الحكم قتله فدفن بالبصرة وهو ابن 60 ويقال 62 ويقال 64. Nah, meninggalnya di peperangan Jamal. Dan ada yang di hari Kamis. Asrakhalawna min Jumada al-akhirah, 10 Jumad akhir. Tahun 36. Ya, dan beliau ketika mau meninggal, ketika terkena panah meninggal, beliau mengatakan bismillah wa kana amrullahi qadaran maqdura. Bismillah wa kana amrullah qadaran maqdura. Meninggalnya dalam usia 60 tahunan. Ya, antara 60 atau 63, 62, 64 ala khilafin fi hadha. Thumma ya'ti ba'dain Abdullah bin Az-Zubair ibn al-Awwam. Abu Abdullah Az-Zubair ibn al-Awwam, bukan Abdullah ya. Az-Zubair ibn al-Awwam ahadu 10 mubashirin fil jannah kadzalik. Naam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع القطع انثى وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم